Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous. Mimi ndi Mulamba Chilundo Onésime, mulongo mu collège Saint-Pierre de 63 à 69, kuyeka longe shikutiele ni chidimu chimwa, kuye kukisangani kwenza chidimu chimwa, nukudividi ni Mobutu décidé bwani campus yonsu yisangila mwabo muyenzi yinaza, kishimi kuye yiku kukishasi. No mu 74, meme kujikija chimie 1, licence wa chimie, kuye mpindie ku Mbujimai, kashala mulongo shimu ISP de Mbujimai. Mu 77, ja français batuma dossier ya bubani, bantu bala benza doctorat ya buni DEA, même ku bobo ku sungula, ki même ku France. Kwenza licence mu chimie des substances naturelles, c'est-à-dire quand on a mucho kukosa kumanya bintu biri munda mo mucho kumanya ni mucho yeri mo konda hanga weni mo konda hangaji que je maîtrise donc à licence qui même kuya aux États-Unis wa kenza un post-doctorat, c'est-à-dire mushindo wa kuihika manga a michi mu laboratoire wa chimie. Donc angombo koko kibobu kunganga tempindie ku faculté wa pharmacie wa université de Reims. Donc chalamu enseignant. Donc angaji que j'ai indibo enseignant wa faculté ku faculté wa pharmacie. Qui même ku enza midimu kwabo mu ICI Pharma, donc société munene wa uhikamanga ndio kwenza kabidi chikwa buchingeji nchi ICI Pharma qui même ku ye kabidi ku États-Unis pour kenza post-doctorat que j'ai 2 ans hingana shala kabidi maître de conférence na mo université à ku Université de Bordeaux, faculté de pharmacie kabidi. Qui même ku shala mpindi toni ku retraite kundi muhete retraite mu 2018 qui même ku hete retraite. Mimi nankumbimpa nyanga nkamona ku etu. Qui tete ku 2018 ku 2019 pindi Mwananyi qui a terminé son école d'ingénieur au muso henda kamona mwetu bwalo hatu futuloka tuvutu yetoni kukatanda kwetu to kimeme ni nangu ni bwa meme kuye kwetu mbimpa nonen bakamfila kimuti balwemba lokumufila bwa kwetu ni kukatanda to itoni kukatanda kafika toni kulukita lwakako mulamba bamanya tetu kuhinga na mpindio kimutu tuamani tuapanyanga na ku noveli tulibalo nai ni nene henu kutuheshe yenu nai toi c'est là ingénieur munena mwenza manga mu France kadi tu là c'est ton ensemble comme ani kasai kimba ba bénéficier du manière de ba du tout hein di manière de anyi kimba di bénéficier to walu ndi mujikija kutwaje kwenza mudimu kikwini ku retraite di manye mpindi hande mulo mpindi mwani koko mushindo wani ngikala mpeshe bana betu twaika visiter meno université wa Mbujimai comment ni mudi c'est il y a beaucoup de choses à faire dedans donc
bobo ni di jinga de ani tu mo ku ka ba hesha ka di manya na shika kes tu du mo ku ba ku ya ka ba hesha di manya di Moni hafu muyo kumputo au muila malwa tulase mujumbu munye mukulo shiba kwa to to chifu munye mbulo shiba kwa to ngakwa mimi mva system mu ISB de mbujimai nunco halu dossier ya kuenza doutora mesmo que bobo consumo lá ni nda kenza doutora nunco bifuni cha ni ndini cha kuhinga na mu ISP handi ngenza doutora wanyi kadi pato kumana ni vumbenzela mudi muimpa hangenji tese que o abone nango ainda com Estados Unidos kenza doutorado o kenza postdoc que mesmo que kenza postdoctorado com Estados Unidos o abone nango tukula makabidi bidi munashi bidi anyi bisatu wa we kutwenzela kumudimu kuma kwanga tadi manyidi dinadi kuhesha kubana betu bako wapo mundi manyamu ngenshi mudimu toni ko retraite nga hechi mu 2018 yami nangu bo nga manyi kumanya nangu tuyai mwana ujuke henda ni mbimpinya ukamfile kwetu ngamona lukitelo akako mtu ayihenda toni kukatanda kubena nshimba kwani akamona lukitelo akako kusangane village mushimu mubutuka on dirait que bombo bufukuluka mu village kamu inashinzo buto tetu kumana lokita lweni lukawo sukujimina nungumwana wambi ni trying to hingan et puis to hingana kabiri kuneku batetu kekipa kalukitalo wani lushalo lumweka kubani muntu fumwabeu ufumulela bana balong habu kalas baheta bankana nitunkana nuina Tambila kushimina kumputu viwa kumputu ni wako ito diferença nchini kadi diferença didiku dinena bwani bobu mbadi développé depuis longtemps nsembo njila bintu nzubu byonso bidikoko bikombana nunco cadê no mushindo wa vivre socialement mushilani wetu ils sont plus individuels que sociaux donc peut-être tu vivre peut-être famille mujima wa munena mutamba umvangana tunyo tambila kawala kumbushimai chini chomo chitishintu kakacha Felicity Tshisekedi Tshilombo wangatamutalero kadi leke la stu baje maja luf bwa Felix Tshisekedi bwa Tshisekedi baje maja luf mena ni tetu depuis tu vamos créer ton mouvement wa UDPS mu 81 les quatre députés baba député baba créé député mu 81 ben ku créé UDPS pindeu toni baki basamale bofana momu baki basamale bofana momu tet ku appuyer kabiri mouvement bikola men ku France ngudiwe didi bukalenga bu kabila bu hita ben se vote Tshisekedi wetu hatuka nunca kamu foi de sanca de vula que mudin de campinde o mutangila de que de no tente ni bantu ba kavu ba yaku mputo ba yaku ba hinga na wani balo kwetu batetu ku samba gena kuto wetu udi ku bukalenga ku mikolo ku muto nyama ku mikolo wani atwense mudi mulenga atwa shila ku kasai ke tu kadika shala kakese bunen nunkwaka ufumuhana pa uyos ku kasai même tu muhana lo na shilu moto bwar chifunalo to nunku an boba banke bele burs banyaw ke ba bank fuchila njile na nem chen muhana chintu na shimoto kadi hani muhinga na hani musana mpangu yonso mif bisoko bitoloka
Tony que te yabata tu ni bakaku bisukubito loko ho. Kani ngele meshi pindioni tu hingana hatu tu loka bidi bwana tukaheza kuna shitumu ni mato atukesto lejini elu gitelo ndo akakwetu etilwelu ndo akako elu ndo amawu elu ndo atatu pakube kushala monima mikale ya ni bitu tunkanu ni haditulwa tumaini mwabe kudi betu bankambo bashikibo ewe mukajiwanyi même musele depuis 1969 moi no wa mukarata Congo ka kala ka Caritas Congo ka hamuni mwanjadi ngo basela no mus 30 août 1969 tuka nende ni bana manda muteketa no mu bana manda muteketa mu di ingénieur ibidi mathématicien ibidi une infirmière, une esthéticienne au moins. Ni bakwa bachidi benda batunu ka habu ni tulasa ba kushikishe. Mwesha kumikwa jagu ile. Kuye kumpala. Baba, wetu Frank Chola. Tulikuwa suivre pe. Bushi wai. Quando tulonda chola wetu. Tulonda chola kashiji. Na shabalala landeme ujibi kama ngazi kutala Frank Chola no kama mwanzo video. Mama ujiteja kwa hiyo. Mema njibilonda wakalala Gabriela. Mwanzo mariage mu le 30 août 69. Hajikiji yeni tonji ngazi kulonga shimu chimwa wa mwana mwako ku university. Finge uya ku university ujikije wanza mujimu chimwa kutielen. Ulawana yimwa neto wakumpala après yo ku kisangani de kisangani kulo ku kishasa mwana ambiji et puis de là wa yikumputu ku mukenza doctorat yenda de à 3e cycle et thèse d'état. Et puis de là, il y a aux États-Unis, quand j'ai post-doc. Mais même si je suis allé en France, aux États-Unis, parce que je suis peut-être un sang. Où va-t-on là? Quand je suis allé en Inde, je me suis dit que je suis allé en Inde, je suis allé en Inde. Je suis allé en Inde, je suis allé en Inde. Mais bana kabena basomba to boalu par rapport au tout temps. Bana ba pinye kabena bangate jiba ja kumona haji bola mujibaka. Ujubuela pour quelle raison? Bana penye bola mujibaka bwana nyaka ke bichinto kamba chinto kansa. Tetu bola mujibaka bwana une fois où mwanga engagement nyaka la mort que vous sépare. Ba pinye bola ça passe ou ça casse. Ce n'était pas ta route. Que walo kai bana mukujishilana jabungibe. Mo esprit no mentalité mishilana. Na attitude de bana bana babaka c'est comme ça. En tout cas, les jumoyens. Les jumoyens tout mumbu jumayi. Disanga jamene mena. Na chama malgré que je me suis bien ça computo, même je me computo ne bana mo 78. Tu cas ba hinga na kuno ko sangu satani na ai ujumwa malgré viu jo ndo kola me haji fiko ko no jano ko en. Ko jano ko to ko ndar na shaba ko ambansala. Ko to ma ko comparer to me chana ma ko comparer viu wa ko ne ko no wa computo to ba lu tuju monde bi mishirangan. Voilà. Tu já adapté tu vivre mu deux continents. Et tu as adapté à tout comporte, tu vis le comporte, tu fais qu'on est tout du coup. Voilà. Mais il y a certaines choses, il faut que la mabracine, pour l'éducation équilibre ou ban. Voilà, vous avez pas à l'étranger, ni à tourner dans ma bio. Moulele le coup qui chasse, il y a un cahier de moussou qui vient de connaître. Voilà, l'homme vient d'ailleurs au Katanda, ou fait au Katanda, ou fait un moulou, mon panda, ma batatouine. Que mon tour m'embelle n'indagoto, ou du nom que j'ai de ma bio no moine. Msele yini française mano kajini 17 ans kimu ko kwa moito kako ebo jwa kule chiluba kako ke no kule chiluba to ko jujum fa bintu bi kessa men walu ndimba mile to myar mya ko tatu kestu ke sarke na mo ko ko konza phrase mo jimato kanino bi jibu bionso ni lenza ku France ku États-Unis no kula chiluba o chiluba mo ita to mo no sama mo ato muntu mulo ko mputo mwambe ni chena manya chiluba to awako na mako shimina simuno heba washimini ohe bwashimi na shabana bina kabena ba kulo tomme ba mu bintu yabo mu chiluba waro te to ko lende to ko suba mu chiluba disanga kai bo Félix Chilombo
ka tatuagem xisekeji muito vexe ku Nzambi mimpa tumulombela no Nzambi amutonyima kumikolo afeta manda na shasta tumina kona bwalo to bwalo mubolo kama jikoze ujenzi mu 2023 mu divota kaja haji mona bintu biji mwenza bivaka bibianza ka conseil kuto alors mimpa tumuheshe tan wa shikije bintu bintu déjà voilà mama yenye mona yo muntu tumina ku Nzambi otona makumulekele to tatendo limumanye bimba Tshisekedi Etienne mukulumpa kutumwana ku television kudi bantu bomana mechi manje kumona nenda nongoto tumwana ku television me komba munena bari simwana ujuto ngono komba watatwenda voilà il faut encourager bintu bamushindo parce que bena kasai bamulisha moyo mubi bena kasai kimba jisobo binanka yabuto bwalo muntu yo mujisomo ga fiera wani njuko wetu kana makurushi Tshisekedi mvizato. Au contraire, il faut que nous soutenions le plus possible. Voilà. Maintenant que ça qui me passe soko, moi je vais passer soko, moi qui me passe Tshisekedi, moi tout, je bouge pas déranger. Voilà. Donc, zami kayenda ko juma, monto anzami ni bena feta asombi mpombo kale ngopen. Mais umu jibu longo jibu ajabu lo bujano ko impatu mulombela no zambi matu konso. On ni sosio ali kasai ke lo ka shintuluka. Akadini shaku shintuluka. Kaya shintuluka. Teto bajiba ko le teta fica mbujimayo mu 61 hani mona mbujimayo wampingiyo kiki mbujimayo vame mushieto donc il faut que chinturuka kaya mouvoir mwimba positivement mbujimayo to dila nzala dila njila bantu ba baso kujima o du fuma ku France to abanyana na bya kunya bya feki bantu bajibeshima ngana bwachinyi bumuji periode ya fete ya Noël kujima association aja banyina bantu bya kuji kagebe beshe bantu matukonsu kumputa kusudi majimi mahita bo sipato kamba jibajim majimi manji wona majimi kifano apa bwado ujuma ko fana bya mubujimi wo kusumbe cici kumankai kaji wo kuini cha kuji mwazibishi donc bantu baji bantu manji mani musogo na ulongo loka tupeshi Tshisekedi matu kwa bonka tukaji tuyulu biluto kujelo kasangu shamukana tujibalala bijumu ka tuyinu bwalo bonso pingi muntu walo wakumukwa chetu mulusha vita munishin Muna tena ba jina ngate tunga yetu to. Voilà. Ku France wina, ndio na kasaya tunetana naye. Bali bijana mtanda na association yote ya kumpala tunetana ku France, ndio na kasaya. Tuyana tofetanga na mumi tibi association meme chitu tellement mon boalo yana mujo amba mwabushu. Ujimona babanga na association bimpa quelque temps après bala ko séparer. Pinge wo mu suivre pinge wo chijiba tangile ko meno chimona to. Mone bantu na betanga mu ujele jamenji ani mujenza programa wabuto kujiba je ba filabo menja ba haji bu filamenji kaya sanga shaba kwabo muna pinge baji jire tire nse bagenza wabu kurup me to samenji wona ngibe ngakumfwangana bantu bantu bo mohelo to munji lomu malwa benda bajana na bambe ko kishi chitunyanga te to bantu baja l'étranger parce que baba envier bana bakasai ni bakashi bakasai ni bono bakasai baba envier pour éducation du monde ka bidiyo mukolesha bana biba muchena kasai sikono bakolesha muchena mputu to bwachi to balo wo kolesha bana muchena mputu kumputu ko tena ko kashijito ngana mbayenye ngulelo ko kishasa après to ayinendo kumputu donc haji mulongo shapinge bwana wikala mumilie ya kumputu munuju ko moyo kwa kujimufuma il faut pinge umwana na shamwa tutudo wa munzu kumuleshe ko tukujinongo putu nyeye utetu java tutuvivira mu continent ibi mishilanga donc uji wangata connaissance di wangata kumputu bwa ko nayo ko tu bwa ko developer hendo ko tu kaya wekala mpingeo wo mu tsidakalo ku sekalo kumputu ko nuju ko moyi to il faut kwikala na education de base nchakalo wetu wa kwetu pinge bya kumputu le bisana bya kwetu ho banu chakuja adapter mu continent yon subiji bayeba munga munena mweza manga dibana mu France umudi manga kai bayangi mutravailler mu produit ya base ya kwanza nayo manga bon shinto umudi Cetavlon uji balaba hama cicatrice yeye que vamos produit de base bintu mudi mako dali produit ya ko éviter boaji ko bokukula ka jeji jukas yeye mutravailler ho a un certain moment mutravailler ne ba américains ha plante ya ko tukuneko pingeu bato ka ba français bo ko to brevet munene donc mwenza mujumu
wa buye muikala mwanza na shako moi personnellement j'aurais aimé ba wenzo kuneko kaji bomu va bato bamana ku proposer muji mu va mu heshena mabursa ufuna chakutunguno mais jimanyi inshallah no malgré l'âge yemo sano ko ambulisha bana bakoto haji muntu so yakolonga pinge banya ko ambulisha kwetu wala yemo tano ko kazo njimani yenza moi eshoko mukulo kwa twando moi mukulo moi twe muntu ni michi ya yondo habantu twe tubona ngotoka kwa tunani kadi michindi tezo wanyo comparação não é muito o fumacu malheureusement o fumacu acabou kadi tudo não o cabelo munem cuque em santo me hita bunho coco tabernante pibescens ni tabernante iboga no meio não trabalhei tabernante iboga mu hatula manga bunho mu di ibogain o di muito é muito cala ni febrilité é muito que iboga o duanho retan cabo cola que impacta men nunca o trabalhei ha michi me coabo vai baca que ba ku Madagascar vai isoler venblastine buang bu bonda ha câncer de leucémie. Donc, même si nous travaillons de isoler venblastine, quand nous avons un laboratoire, wani michi dienza nungu bantu bari mo kwenza hapo kimwe kuhika bwanga akadima hatuka ni mu pharmacie mpindieu kuyega bidi mu ICI pharma société muneno wa bangle uruwenza mang kimwe kuyeka ba tuishema boku bobu kwenza bwanga bwa dikoba ni input cicatrisant. Donc cet avalon contribue à préparer cet avalon à eau. Donc contribue à bidiku antibiotique miko à eau. Yes. Il dit moi que quand les gens qui j'aime ça ma tuishi tonsu toi tu dis tu enseja masama kwata bantu tu fina tu hatuka etc. Kime mkwenza bwanga kwa nashima penicillina ndi mulonga mwakuihika penicillina kadi mon français me dit docteur encore spécialisé encore ndi mweza licence loigny mu chimie mu université du Zaïre campus de Kinshasa kwenza licence wa chimie kuyempindi ku France kwenza DEA en substance naturelle, extraction et détermination des structures des substances naturelles. Donc, on a DEA ou bobni nanko tungunu kanini DEA ou you can doctorat qui même quand c'est doctorat de 3e cycle. Quand ata mucho ata Bernante Iboga kuzu ku handa ko hotole bidimomo donc ku déterminer structure yons ya mich structure yons ya produit vomu mucham indi hangen jinanko kibo ni no oli wa kushile mu njila mimpo kwenza doctorat de 3e cycle et doctorat d'état. Donc doctorat d'état mpindi o kimeme kuya kutaje kuhika bichi miko wabu mumu di yimvo mu isolé mumu di coronaridine mumu di tabersonine mumu di michi yabu e produit yabu yimvo mu tabernante pubescent sai ndiu ki ngandi ngensa nanku ki mutoka ni nanku mbimpu wenza postdoc bwani ushala mulonge shimu université wetu wa Reims kimeme kuye ku États-Unis
kalonga pinde bokshindo wa kuhika kudi produit wa ku Madagascar wa Vemblastine udu ando cancer ka leucémie donc hani jikija produit au pour kunganga tempindi comme enseignant à l'université wa Reims alors l'université wa Reims qui mundi mushal ouais tout d'abord wa Reims mu CNRS donc 2 ans après qui bobo ku nganga tempindi ku Bordeaux bwani ngalonga shikabidi batoka mushindo wa ku hatula manga mumuchi ku a déterminer et ku essayer bo ku konda kumana si admo ku kala onda ha bantwani mundi mwe to mukafika ni ku docteur poste dogo wani mu 88 ans Injo banson maluma, aí banson vai dar mesmo a medicina. Consegue aí o país? Passa com tudo é um peu limité, hein? Conseil, toi et comme on a de l'université de Mbujimai, pas visiter Lucas. Donc, tout est dans rudimentaire, dit mais bien très encourageant. Alors, même pas que film quoi, mamanya, wani bana batunu ka benza bintu bimpa ben kumpala. Surtout, pour la matière, mu batu chaque bianza, pour que basumbile ma produit ni ma matériel. Mo ko kumpala bimpa biari kema. Aí se deu trauma de ravo, lo ele vai deixar em uma campana, chama campana, chega nem tinha as mais de tombo bicho. Kadi chamu urmanye bantu muntu yewe mwikala ni ka pouvoir ka kes pour me di responsabilité ninya laboratoire ninya chin urmo ko mani andi nyekwetwa ndomba chintu kampana ndomba chintu kansang kadi chivuni responsabilité to bivo bien ni ngikala travailler bo batoka kudi batoka bashala toni ba prix Nobel to me babanda mianzu minena hamudimu wani memu ndi mwenzi nko alors bikengela ni kuna habuntu bahino kunego de temps en temps tu yi kele ni ba longa shi ni ba binambula matadi wani bekala batresha ko bumu ni mulonga shi ministre wa enseignement supérieur Tomi Mwaba pai kila kunenda bwani atuhesha ku mishindo ya ku travailler wa kulonga shabana mishindo wa kwenza buha mudimu ni kuye kumpala mu medicine mu pharmacie et puis bwa kwenda kulongo lo ni mo kwenza ma bintu bya bilongo lo shabantu bimpa sumu recherche Mujamu, Excellence José Panda, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, il y a beaucoup de gens qui ont consultant. Ye mumbi kila chien mo ku benga to den mo ku mu heshe ku di nen mo ku mu assister boni tun mo ko ense surtout michi di mo ko nda bantu ni mo ko mu assister nango sasa kijira tukaba choka ufai msabako kuna kuisha kutugadira ma 20h 19h. Non, onde passa aqui? Então não vai chocar, tô mandando de sangue de noite de nada. Logo fica uma botar fica nele. Sangue de nada, vou te ter. Algo dentro de doença, o do encorager, que tu vai dar de transe, vai lá no como chama isso muito bem. Todos compreenderam uma coisa felicita, o ano tu nunca correu chama pouco to. Bantu vai de vai kula vai já no coco. Cadê eu vou banga menje ba wan kaye. Donc il faut que tout le monde ait un peu de jam. Ça, c'est Bula bujimu bulonda. Bamanya kasai, bamanya mbujimai, bamanya chilamba cha chitiendela à cause grâce à toi. Donc c'est une très bonne chose. Nous pindé tout kaingalan bwani fumuetu
amwana mo ko jule société où vous ende chikasai ko et cons mais pas de mof jile yon se mi fois alors que mi ba ki vous long la ko jile jile yon se toni jile wa bonzo le wa bon il bien coinça de que le temps ne moyen je pense que fumoye mutunuka mais je vois le nasha kumputo hantu balala kubikono no de kufira bintu ya bunyi pinya jona be kunne ko ambila bantu ne ko tutonza non babu ngabe na basanga to à partir de là bantu bini réserve donc il faut que congolais a quand l'esprit bwana tu gardes tu d'adapter ko bintu bonso bwana musoko to tungu no ko te bonso kompa to ba ma bote utana bon foto moto to Você sabe que eu c'est vrai. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawetu TV. Franck Tcholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous.